Yeah. For me, it's a game that we start wrongly because we concede a goal early in a simple throw-in that we don't defend well. And after that, the team did well and did a big effort to come back to one. And in the second half, I think that the team did well, but we did average mistakes that allow the opposition team to win the game. I think that I am convinced that it's a game that perceived win, but more because we did mistakes than because they are or they did the things very well. With all my respect to them, that they are a very good team, but I am upset with us, with my team, because we lost the game with our mistakes, simple mistakes, marking mistakes, stopping the game when we need to stop the game and do a tactical foul. Things like this, basic on football, but we don't have it. We have this basic in our side. Today we probably will get a result, and we don't get it because we don't need it. Oke, Coach Guru mengatakan menurut Coach Persebaya memulai pertandingan dengan cukup drama ya, karena ada kebobolan di menit awal lewat throw-in sebagainya, lalu akhirnya tercipta gol dan akhirnya Persebaya bisa bisa menang di babak pertama dengan effort yang cukup besar, akhirnya bisa comeback di akhir babak pertama. Namun di babak kedua, menurut Coach, pemain melakukan beberapa kesalahan dan membuat lawan bisa menang. Jadi Coach mengakui bahwa kekalahan ini dikarenakan kesalahan dari tim sendiri, tanpa mengurangi respect untuk Persib yang juga bermain bagus dengan tim yang bagus. Tapi Coach mengakui bahwa ada kesalahan seperti kesalahan marking, kesalahan memberikan bola dan taktikal yang harusnya basic di dalam sepak bola, tapi terjadi kesalahan tersebut. Jadi banyak kesalahan di tim sini seperti itu. Selanjutnya kepada Mas Rizwan. Mas Rizwan, bagaimana jalannya pertandingan sendiri dari sudut pandang pemain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya kami semua para pemain sudah kerja keras hari ini, tapi ini mungkin rezeki kita. Insya Allah ke depan lagi atau lagi selanjutnya kami akan maksimalkan mungkin. Terima kasih. Oke. No, it's simple. It is a penalty, and I decided that Bruno kick the ball. Victor, in his mind, wanted to take the penalty, but as a coach, he did the decision. I wanted Bruno kick the penalty, and that's all. Bruno scored. Victor was upset because he wanted to shoot the penalty, but it's my decision as a coach, and I decided that Bruno shoot the penalty. Kalau yang terjadi ya, Coach memutuskan bahwa Bruno yang harus melepaskan, mengambil eksekusi penalti dan akhirnya terjadi gol. Victor sendiri memang meminta untuk mengambil eksekusi penalti, tapi keputusan dari Coach karena Coach adalah di tim, jadi Coach memutuskan Victor sementara meminta tapi tidak diberikan, otomatis dia pasti marah. Tapi ya itu normal karena keputusan ada di tim pelatih seperti itu. Selanjutnya. I don't think so that Hernando had a big impact on the game in terms of mistakes. I think that he did a good game, and my decision is he came from the national team. He played with the national team. If he's in the national team, it's because he's one of the best goalkeepers in the country. And as a coach, he came in, and I don't see him before playing, and I decided to put him in the first 11. But I don't think that the reason of the game or we lose the game is because he had any wrong answer. Coach tidak melihat bahwa Hernando berdampak dalam salah satu yang disebutkan dalam melakukan kesalahan yang bisa berdampak pada kekalahan. Jadi Hernando tidak dalam daftar tersebut.
keputusan coach untuk memilih Hernando sebagai kiper pastinya karena dia pemain timnas yang baru pernah ada timnas, otomatis dia adalah salah satu pemain terbaik, salah satu kiper terbaik di Indonesia. Jadi tidak banyak berpikir ini ya harus dipasang. Jadi coach tidak melihat Hernando sebagai salah satu lubang kesalahan di pertandingan sore ini. Oke, selanjutnya. The goals, they don't score a lot. We try to score goals. I think we should win because they have a good team, but also because we allow them to win without our mistakes. Oke, Bruno mencetak 2 gol faktanya. Jadi saya coach pikir Persib tidak menjaganya dengan cukup baik juga, tapi kesalahan lah yang membuat Persib bisa menang dan Persib juga punya tim yang bagus seperti itu. Selanjutnya, Defensive line blocked the shoot that he had in the first half, and that's all. This is my say knowing is my vision. The way that I played just one chance and not a big impact on the game. yang pasti coach menilai bahwa Victor tidak memiliki impact yang banyak di pertandingan kali ini karena dia hanya punya beberapa chance saja, khususnya di babak pertama, dan ketika memiliki chance dia juga tidak bisa memaksimalkannya. Jadi coach mengira dia tidak banyak berkontribusi di tim pada pertandingan hari ini. Oke. Selanjutnya. Jadi pertandingan Persebaya di babak kedua. Mungkin kurang komunikasi teman-temannya itu. Semoga lawan begitu bisa ini jadi informasi buat kita. Terima kasih. The problem of the game, the first goal came from a throw-in that we defend well, and it's not from the defense, it's from the attacking players, don't defend the throw-in. The second goal came from an action that they are with 10 men and we should attack, and after a crossing from this one, it is a second goal that we don't fight for the second goal and we don't win the second goal, and they can transition and score us the goal. I don't think that the mistake, the problem is the defense. I don't see like this, and that's all. For me, just apologize to the fans that come to the stadium and we don't get the result, because I think that we lost the game more than the opposition beat us. Oke, coach melihatnya bukan hanya kesalahan pertahanan, bukan kesalahan pertahanan karena di gol pertama adalah kesalahan dari pemain menyerang yang akhirnya menyebabkan throw in. Lalu di gol kedua juga seperti itu, Persib mendapatkan second ball yang tidak direbut oleh pemain Persebaya yang akhirnya juga bisa dikonversi oleh Persib menjadi gol. Jadi coach minta maaf kepada fans yang sudah hadir karena tidak bisa memberikan 3 poin. Pastinya semuanya kecewa, tapi ya ini semua soal tim untuk jadi bukan soal salah satu bagian dari seperti itu. Selanjutnya. I hope that the numbers will be to improve in the next game. We are working on, and it's true that today we don't have any impact. It's a reality. It's not something that, as a coach, I need to be honest. But we will work. We will try that in the next game to improve. Ya, itu adalah tugas dari coach sendiri untuk membantu dia untuk berjuang lebih baik di pertandingan berikutnya. Jadi dia tidak bisa bermain baik dan tidak bisa berdampak lebih banyak di pertandingan kali ini atau pertandingan sebelumnya juga karena tanggung jawabnya coach untuk bisa meningkatkan performanya di pertandingan berikutnya. Seperti itu. Selanjutnya. Not in the second half. I think that we lost concentration in some moments that make that they score goals. With the first goal, a loss of concentration. The second goal is also a loss of concentration. Tidak semua tidak semua babak kedua dengan konsentrasi yang menurut coach karena tidak secara keseluruhan karena hanya beberapa yang akhirnya bisa berbuah gol.
karena ada beberapa yang mereka memang bisa duel, bisa memperlakukan bola dan sebagainya, tapi yang pasti tidak di keseluruhan babak kedua, tapi hanya di beberapa momen saja yang akhirnya bisa dikonversi oleh Persib jadi gol seperti itu. Selanjutnya cukup ya? Cukup ya. Saya kira cukup. Terima kasih untuk Gus, thank you mahasiswa. Saya tutup sesi Postman Press Conference malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.